നമുക്ക് കുറച്ച് കൂട്ടുകാരും കൂടെ കുറച്ച് അതിഥികളും കൂടെ നമ്മുടെ TCV സ്റ്റുഡിയോയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവർ അവതരിപ്പിച്ചത് പളിയ നൃത്തമാണ്. ഇന്നലെ പെർഫോം ചെയ്ത പളിയ നൃത്തത്തിന് നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ സേക്രഡ് ഹാർട്ട് സ്കൂളിലെ കുട്ടികൾക്ക് A ഗ്രേഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അവരാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുൻപിൽ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അവരുടെ പെർഫോമൻസ് കാണാം, അതിനുശേഷം നമുക്ക് അവരെ പരിചയപ്പെടാം. அது கண்டு கம்மா போறதன சின்னத்தா அந்த கம்மங்கர ஓரத்தில என்னத்தா அது கண்டு கம்மா போறதன சின்னத்தா சும்மா நின்னு பேசினாத என்னத்தா சும்மா நின்னு பேசினாத என்னத்தா ஓ சொத்தழிஞ்சு ஓ பொது சொத்தழிஞ்சு போயிடுமா சின்னத்தா பக்கத்தில் ஒலை பெட்டி இருக்குது பக்கத்தில் ஒலை பெட்டி இருக்குது அது கண்ணடைச்சு என்னையத்தான் மயக்குது அது கண்ணடைச்சு என்னையத்தான் மயக்குது உன்னா மட்டும் மறக்க என்ன முடியல உன்னா மட்டும் மறக்க என்ன முடியல அந்த பச்சை கலரு மட்டும் என்ன மயக்குது அந்த பச்சை கலரு மட்டும் என்ன மயக்குது தண்டாட்டி போட்டவளே அலிலேலேலோ தானா வளர்ந்தவளே தில்லாலேலேலோ தண்டாட்டி போட்டவளே அலிலேலேலோ தானா வளர்ந்தவளே தில்லாலேலேலோ அஞ்சூறு சம்சாரி எங்க பனில்ல அந்த ஆறுக்கு போட்டு சில கறி அம்மானில்ல அந்த ஆறுக்கு போட்டு சில கறி அம்மானில்ல அஞ்சூறு சம்சாரி எங்க பனில்ல அந்த ஆறுக்கு போட்டு சில கறி அம்மானில்ல அந்த ஆறுக்கு போட்டு சில கறி அம்மானில்ல தண்டாட்டி போட்டவளே அலிலேலேலோ தானா வளர்ந்தவளே தில்லாலேலேலோ தண்டாட்டி போட்டவளே அலிலேலேலோ தானா வளர்ந்தവളെ ദില്ലാലേലേലോ. നല്ലൊരു കൈയടി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ തൃശ്ശൂരിലെ കുട്ടികളാണ്. അപ്പം നമുക്കറിയാം വേഷങ്ങളും ചമയങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അഴിഞ്ഞു, പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അവരുടെ എനർജി അത് ഉഗ്രനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് ചെറിയൊരു സമ്മാനം കൊടുക്കാം. മാക്സിവിഷൻ ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ നൽകുന്ന ഒരു മൊമെന്റോയും മെഡലും ഉണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഇവർക്ക് സമ്മാനിക്കാം. അപ്പൊ ഒരുപാട് സന്തോഷം. നമ്മൾ കപ്പടിക്കോ? അങ്ങോട്ടില്ല ഇങ്ങോട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കാണ്. നമുക്ക് തന്നെ കിട്ടില്ലേ കപ്പ്? ഉറപ്പാണോ? അപ്പൊ നമുക്കൊരു യോ കൊടുത്താലോ? കൊടുത്തോ?